Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali pada pelajaran tahsinul qiraah, yakni memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Alhamdulillah, minggu kemarin kita sudah menyelesaikan tahsin juz 30, mulai dari surat An-Nas sampai surat An-Naba. Insyaallah minggu ini dan minggu-minggu ke depan kita akan belajar tahsin surat-surat pilihan. 7 surat pilihan, Yasin, kemudian Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok, terus apa lagi? Al-Kahfi, Tabarok, Al-Mulk, ya. Kemudian Ad-Dukhan, ya. Pokoknya surat-surat penting itu yang sering kita baca, kita pelajari, sehingga ketika kita membaca tidak ada lagi kesalahan-kesalahan. Kita sudah tahu ilmunya, ya. Insyaallah hari ini kita mulai dari surat Yasin, di mana surat Yasin ini saya kira paling sering kita baca. Ada yang rutin 1 minggu sekali, setiap Kamis malam Jumat. Ada yang setiap hari amalannya setiap malam surat Yasin. Dan kalau ada acara apapun, tahlilan, berdoakan saudara-saudara kita semuanya surat Yasin. Karena surat Yasin ini surat yang paling sering kita baca, jadi kita belajar tahsinnya, belajar memperbaiki bacaannya, sehingga kalau kita membaca surat Yasin sudah tidak ada lagi kesalahan, sudah tahu ilmunya. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini, ilmu kita yang kita dapat hari ini bermanfaat dan diberikan kemudahan Allah dalam belajar. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma
birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kita buka surah Yasin juz 22 ya. Kita baca basmalah dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk ayat yang pertama, Yasin. Kalau kita sangat tidak tahu ilmunya, ada yang bacanya Yasa. Jangankan Yasa, Tosin aja di sepikirnya masjid itu bacanya apa? Tosa. Jadi saya tuh ya aku tunggu yang seakan Jadi karena itu tadi, karena kita tidak mau belajar Jadi tosin bacanya apa? Tosa. Nah, ini jangan sampai kita Yasin ini kita baca Yasa. Jadi Yasin. Nah, ini namanya Fawatihus Suwar. Huruf pembuka surat. Huruf pembuka surat itu kita tidak tahu artinya, hanya Allah yang tahu arti dan maksudnya. Ya, kenapa ada alif lam mim, kenapa ada hamim, kenapa Yasin. Nah, Yasin. Ya ini panjangnya 2 alif, ya, karena ada apa? Fathah berdiri. Sin. Nah, sin ini namanya mad lazim mutsaqal mukhaffaf harfi. Panjangnya berapa? Mad lazim harfi itu panjangnya 6. Jadi kan selama ini bacanya Yasin. Kurang panjangnya. Panjangnya berapa? 6 harokat atau 3 alif. Yasin. Harus begitu panjangnya. Ada yang banyak saudara-saudara kita bacanya karena ngejar cepat atau Yasin wal Qur'anil Hakim begitu. Itu kalau kaidah tajwidnya salah. Karena sebenarnya harus berapa panjangnya? 2, 3 alif atau 5 harokat. Jadi 6 ketukan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Gitu. Jadi Yasinnya jangan ditinggal. Kadang karena ngejar cepat Yasinnya jadi berapa? Yasin wal Qur'an kurang. Jadi jenengan sudah tahu ilmunya, ketika jenengan boleh baca cepat, cuman tidak boleh apa? Menyalahi aturan tajwid. Yasin ini tajwidnya mad lazim khaffaf harfi, ya ini berapa? 3 alif atau 6 harokat. Yasin bersama 1, 2, 3. Nah, begitu. Jadi kalau baca Yasin panjangnya harus 6 harokat. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur, ya. Jadi masih banyak wala ya, jangan sampai itu dipantulkan. Wal Qur ya. Jadi walnya jangan sampai mantul. Qur ya, Qur. Qur itu ketika ada ro sukun sebelumnya didahului harokat fathah atau dhammah, maka ro-nya dibaca tebal atau tafkhim. Wal Qur ditebalkan. Wal Qur'a ya. Kurnya tebal, A-nya huruf tipis. Jangan sampai wal Qur'a tipiskan. Wal Qur'anil Hakim. Hakim ini namanya mad arid lisukun. Mad arid lisukun niku boleh milih panjangnya. Boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Tetapi ketika bacanya jenengan 2 alif, semuanya Yasin sampai selesai harus 2 alif. Kalau jenengan ambil yang 1 alif, semua Yasin sampai selesai 1 alif. Ambil yang 3 alif, Yasin sampai selesai harus 3 alif. Contohnya gimana? Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu ambil yang 1 alif. Jadi harus rata seperti itu semua.
Kalau ambil yang dua alif, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu namanya mizan. Mizannya apa? Timbangannya kita baca Al-Quran itu harus sama. Kalau jenengan ambil yang 3 alif, semuanya harus 3 alif. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jangan wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin balik ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Nah, itu namanya enggak sama. Namanya mizannya enggak sama, enggak adil. Ya, korupsinya enggak adil. Sing hakim dikai loro, sing apa? Mursalin dikasih cuman berapa? 4. Jadi enggak adil. Jadi harus sama. Kalau memang ambil yang dua-dua semua. Kalau ambil yang 4 harokat 4 semua, kalau ambil 6 harokat 6 semua. Gitu nggih. Tumat arid li sukun. Jadi boleh milih nyenengan, nggih. Kebanyakan kalau tahlilan itu mungkin ambil yang 2 nggih, karena ngambil cepetnya. Boleh, tapi kan harus seperti itu terus sampai selesai seperti itu. Nggih. Jadi mizannya sama. Wal Qur'anil Hakim. Kita ambil 4 aja ya, ambil tengahnya. Jadi enggak terlalu pendek, enggak terlalu panjang. Wal Qur'anil Hakim. Bersama 1 2 3. Wal Qur'anil Hakim. Nah, bagus. Innaka, inna nun tasydid, maka bacaannya gunnah. Dengungnya 3 ketukan. Innaka laminal tebalkan lagi karena di situ ada ro sukun, sebelumnya harokatnya dumma. Innaka laminal mursalin. 4 aja ya. 1 2 3. Gitu nggih. Ala siratim, ala nggih, ain ya. Kadang kalau kita bacanya cepat ala siratim, ainnya apa? Ketukar sama huruf hamzah. Ala ya. Ala, jadi ainnya harus ada di tengah tenggorokan. Ala siratim mustaqim. 4 nggih. 1 2 3. Bagus. Tanzilal azizir rahim. Tanzi ya. Tanzi ya. Tanzi itu namanya ikhfa. Jadi mendengungnya kita sudah siap-siap mengucapkan huruf zain, tanzi, bukan tangzi ya. Banyak dari kita bacanya tangzilan, tanzi. Jadi bukan tangzi, tanzi ya. Tanzi. Sudah siap-siap mengucapkan huruf zain. Tanzi ya. Banyak kan kita bacanya biasanya tangzilan. Enggak ada dengung itu tang. Huruf enggak ada yang NG. Tanzi, manzi, coba mangzi ya. Banyak yang tangzi lah. Tanzi ya. Ini kalau kita enggak belajar enggak akan tahu ilmunya. Selamanya seperti itu bacanya. Tanzi ya. Tanzilal azizir ya. Hati-hati ini banyak huruf zainnya ya. Za. Kadang kita kalau huruf za itu ketukar sama apa? Tanzi ya. Gak jelas. Za. Tanzilal azizir rahim. Bersama? Litumli sama ya. Jadi ketika mendengung ujung lidahnya sudah digigit. Litumli
litungzi. Nah, karena siap-siap mengucapkan huruf dzal. Litunzira qaum, ya, qaum. Litunzira qauman ma'un, ya. Itu panjangnya berapa? 2,5 alif. Litunzira qauman ma'unzira aba'uhum fahum ghafilun. Bersama 1, 2, 3. Unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ya. Kita ulang lagi dari ayat 1 sampai 6 ya. Saya ulangi lagi. Untuk Yasin panjangnya berapa? 3 alif atau 6 harokat. Ya. Yang biasanya baca Yasin wal Qur'anil Hakim sudah hilang. Ya. Jadi harus meskipun cepat tapi tidak meninggalkan kaidah tajwidnya. Ya. Cepat boleh tapi tajwidnya juga harus benar. Ya. Cepatnya itu apa? Yang dikurangi yaitu tadi mat arili sukun tadi loh. Nah, itu bisa dikurangi. Dikurangi apa? Pakai yang 1 alif aja kalau jangan pengen cepat. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Pakai yang itu aja. Untuk dengung, panjang dan yang lain jangan dikurangi. Paham nggih? Nah, karena saya tahu jenengan kalau mau Yasin itu sudah kayak mau Al-Fatihah gitu. Karena sering dibaca gitu kan. Tapi tetap kaidah tajwidnya jangan ditinggal, nggih. Tetap kaidah tajwidnya harus benar. Coba baca dari ayat 1 sampai 6 bersama nggih. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Monggo kita praktek dulu ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini namanya sakta latifah. Wal Qur'an, jangan wal Qur'an. Seakan-akan jenengan itu membaca bacaan sakta. Namanya sakta latifah gitu ya. Jadi jangan sampai terputus. Wal Qur'anil. Jangan wal Qur'an. Jangan terputus lagi. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin
ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ini memang penyakit lama ya. Tanzi, 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 jangan tangzi. Tanzi, tanzi, tan, tanzi, tanzi. Tanzilal azizir rahim litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Ya bagus ya. Litunzira tadi sudah bagus. Nah seperti itu bagus sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim. Hati-hati, si bukan shi. Ala si, si. Ala syi. Ah, itu. Kalau shi itu punyanya sya, punyanya shin. Nah, tapi kalau sod itu hanya ada di lisan, di bibir. So, si, su. Nggih. Kalau shin itu baru ada hembusan. Sya, shi, shu. Beda. Nggih. Sya, shi, shu, bash. Bersama? Nah, ini baru banyak hembusan. Shu, sya, shani, shashna. Minal mushni. Mashisha, shanisha. Nah, sekarang so. So, si, su, bas. Beda kan? So. Nah, su, son, soni, sosna. Minal musni. Mausisan, sonisa. Gitu caranya melatih ya. Jadi beda antara she dengan si. She, si. Nah, so. Jadi hanya ada di bibir. So, si, su. Jadi nggak ada hembusan namanya. Nggak ada hembusan dari dalam. Ayo lagi. Ala balen. Ala siratim mustaqim. Tinggal nanti latihannya di rumah ya. Tanzilal azizir rahim. Litunzira Coba. Litunzira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Jadi panjangnya karena nafas nggih, Nggih, gak kuat. Nggih, mboten apa-apa. Nanti tinggal dilatih mizannya harus sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'an banyak. Wal Qur'anil Hakim. A itu ada fathah berdiri. Kalau fathahnya enggak berdiri tidur seret gini, maka tidak panjang. Tapi kalau fathahnya itu berdiri, Panjang. nah itu harus panjang satu alif. Wal Qur'anil. Wal Qur'anil Hakim. Innaka lamin. Kayaknya pendek.
innaka laminal mursalin ala sirotim mustaqim tanzilal azizir rohim litun ziro ujung lidahnya dikit, litun ziro kaumam unziro aba'uhum fahum ghafilun. Belajar nanti huruf the, jadi ujung lidahnya dikit the, jadi litun ziro, jadi kan tadi masih litun ziro. Jadi ujung lidahnya dikit, kalau ujung lidahnya dikit insya Allah bunyinya nggak berubah jadi z, litun zi. Pastinya Nek manggil saya ustazah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. A-nya tabalkan. Tanzilal azizir rahim. Lituntira qaumam ma untira aba'uhum fahum ghafilun. Jelas. Fahum ghafilun. Jangan lama-lama. Bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Coba jenengan bertiga ini tadi zanya litunzi dikit ucapannya. Litundira. Zi dikit. Litundira. Karena Kak biasa emang susah nge. Litundira. Begitu. Litundira qaumam ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Tinggal nanti latihan di rumah nge. Yang pertama benar, yang kedua balik asal lagi. Karena orang tuh sesuai kebiasaan nge, susah. Tapi emang harus dilatih belajar. Bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum
Jadi kan sudah bagus. Tinggal catatan saya, pengucapan huruf qafnya itu terlalu dalam. Mustaqim ya. Itu biraqum sampai keceklok nggih. Jadi itu agak dikurangi. Qaf itu tebal, cuman enggak sampai masuk nggih. Tinggal nanti dikurangi. Yang lainnya insyaallah sudah bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Iya bagus. Tinggal Yasin tadi kurang panjang ya. Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Cepat. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litungdira qaumam Tebalkan qaumam. Litungdira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Sawangane ae sering diwaca nggih. Enggak lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Hati-hati Qur'a. Jangan sampai kemasukan huruf ain. Qur'a. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizil rahim. Zinya panjang. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Zinya panjang. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizil rahim. Tanzilal rahim. Likundira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ya bagus. Memang penting ya kita belajar surat Yasin ini. Karena sering kita baca dan hanya ini yang bisa kita berikan kepada orang tua kita nggih. Maksudnya setiap Kamis malam Jumat baca Yasin. Jadi jangan sampai bacaannya salah nanti artinya juga salah. Nggih. Jadi penting.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an. Yasin, ya-nya kepanjangan, sin-nya kurang panjang. Yasin 6. Yasin Ah. wal Qur'anil hakim. Ha. Wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Nah, hati-hati, jangan fahum. Hati-hati, karena semangat nggih. Jadi kadang seperti itu, terlalu semangat mengucapkan huruf H, jadinya apa? Miring, fahum. Nah, fahum. Nggak kerasa, nggak kerasa kan? Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Ma sama abah panjangnya kurang sama. Oh gitu. Oke, lagi. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Ya, bagus. Karena kebiasaan kalau tahlilan disingkat nih. Tunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum. Jadi kaidah tajwidnya harus 2,5 alif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal aziz Banyak. Tanzilal aziz Banyak. Tanzilal aziz Z-nya panjang. Banyak. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Sadaqallahul azim. Makanya. Oh, nggih. Kita lanjut nggih, ayat yang ke-7. Laqad haqqan nah di situ ada qalqalah. Jadi laqad ya, selama ini baca yasinnya laqad haqqal. Nah, de-nya dihilangi. Laqad haqqal laqad haqqal. Jadi jangan ada yang laqad haqqal qawlu ala, pasti gitu ya. Banyak sekali yang bacanya seperti itu ya. Jangan sudah tahu ilmunya jadi dirubah. Laqad haqqal. Laqad, jangan laqad. Laqad. Laqad haqqal. Nah, qafnya tebal tapi enggak sampai kecekluk. Laqad haqqal. Laqad haqqal qawlu. Nah itu namanya huruf lain. Laqad haqqal qawlu ala, panjangnya berapa? 2,5 alif atau 5 harokat. Ala nah, kaf itu ada hamesnya. Jadi bukan aktsaruhum. Kemudian huruf tha itu sama dengan huruf zal. Ujung lidahnya harus
digigit. Kalau jenengan enggak menggigit ujung lidahnya, maka bunyinya jadi sa, sa, sa. Aktsarihim digigit ujung lidahnya. Aktsarihim. Ada 3 huruf yang ujung lidahnya digigit. Tadi apa? Za. Kemudian sekarang ketemu dengan apa? Sa. Yang ketiga vo. Vo itu yang ada titiknya ini, Bu. Nah, kayak to tapi ada titiknya. Nah, itu ujung lidahnya digigit. Vo. Ya. 3 huruf itu jangan ingat-ingat. Za, sa, vo. Nah, itu ujung lidahnya digigit. Kalau digigit insya Allah bacanya benar. Ya. Seperti tadi kalau za ujung lidahnya nggak digigit jadi za. Ini sa kalau nggak digigit ujung lidahnya jadi apa? Sa larinya. Jadi harus bisa membedakan mana yang sa, mana yang sa. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum. Him fahum, hati-hati jangan him hum. Nah, ini namanya idhar syafawi. Jadi nggak boleh aktsarihim fahum, jadi jelas. Him fahum, aktsarihim fahum la. Nah, nggak boleh mendengung. Aktsarihim fahum la yu'minun. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum datang. Mad arid disukun, tadi panjangnya boleh berapa? Boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Jenengan boleh milih, tetapi harus konsisten, kudu istiqomah. Kalau ambil yang 2 harokat atau 1 alif, dari awal sampai akhir harus begitu terus. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Harus konsisten 1 alif. Kalau 2 alif atau 4 harokat sama. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Enak kan? Kalau sama mizannya enak didengarkan. Tapi kalau kita enggak sama, pelentotan, kadang 1 alif, kadang 6 harokat, kadang 2 alif, 4 harokat. Jadi harus seimbang. Kalau ambil 2 terus, 4 terus, 6 terus. Tadi kita sepakati ambil berapa? 2 alif atau 4 harokat. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ya, 1, 2, 3. Inna ja'alna fi, ya, dengungnya, kemudian fi banyak. Inna ja'alna fi a'na, hati-hati hamzah dengan ain ketemu, jangan ketukar a'na atau a'na. Yang pertama hamzah, kedua ain. Inna ja'alna fi a'naqihim awla ghain. Saya sampaikan lagi, kalau sukun maka dia halus mengalir, enggak boleh akna, auna. Jadi jangan terputus. Inna ja'alna fi a'naqihim, sama dengan ain ya. Auna. Jadi enggak boleh terputus. Inna, paling batinin jenengan kok angel ya ternyata. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa. Ini ikhfa, jadi ketika dengung siap-siap. Aghlalan
fa, siap-siap mengucapkan huruf fa. Aghlalan fa, sudah siap nge? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal digigit alqani fahum muqamahun. Nah, siapa yang masih muqamahun? Muko. Jadi kembali ke huruf aslinya kok. Muqamahun ya. Enggak boleh muka, enggak ada huruf ke ya, adanya huruf ko. Muqamahun ya. Lagi bersama inna ja'alna. 1 2 3. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqamahun. Kuatnya? Coba satu ayat lagi. Wa ja'alna min itu namanya apa? Bacaan apa? Iklab. Iklab itu ada 2 ya cara bacanya. Boleh mingkem dengan sempurna ya. Mimba boleh apa? Terbuka sedikit. Tapi harus konsisten pokoknya. Kalau terbuka mimba gitu terus. Kalau mimba ya mimba terus, mingkem terus. Okay. Kalau saya lebih buka yang nutup, lebih mudah yang nutup karena kadang kalau pernah saya pakai yang buka mimba, ketika suara keluar kadang terlalu buka mimba seperti itu. Jadi makanya sama guru saya sama kiai saya wis gayo sing mingkem ae. Karena kalau kita pakai suara melagu nggih, kadang terlalu buka ketika mendengung itu tadi. Wa ja'alna mimba, pakai yang mingkem aja. Wa ja'alna baini ya, jangan baini aidi. Wa ja'alna min baini aidihim saddaw masuk ke rongga hidung. Saddaw, dengungnya masuk ke rongga hidung. Wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum. Coba berhenti di situ aja ya. Mungkin jangan enggak kuat nanti. Terpaksa berhenti di situ. Sama 1 2 3. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bersama. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Ya, monggo dari awal lagi ya. Mulai ayat 7, 8 sampai 9. Laqad khalaq Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqamahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum. Jadi jangan fa'aghsha.
fa'aghsha, fa'aghsha. Jangan sampai tadi mantul, tadi sedikit mantul. Fa'aghshayna, fa'aghshayna. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sudah bagus, tinggal yube, jangan yube, yube. Yubsirun. Lagi fa'aghshayna. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Gitu. Jadi yube, jangan yube. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalam fahiya ilal Azqa, dikit. Jangan de azqa. Dikit. azqani fahum muqamahun waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'akshaynahum fahum la yubsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalau fahiya ilal atqani fahum muqamahun waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw wa aqsaynahum fa'aqsaynahum fa'aqsayna Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalang Inna ja'alna fi a'naqihim aglalang faya ilal atqani fahum muqamahun wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aqsaynahum fahum la yubsirun.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'nakihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dah cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Kurang tebal. Jadi nyenengan tadi agak ndelay فأغشيناهم فهم لا يبصرون. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'nakihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghsaynahum fahum la yubsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. La yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan wa hiya ilal
Wahia ilal adqani wahum muqama'un waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan wa aqsaynahum wa hum la fa'awshaynahum fahum wa aqsaynahum fahum la yubsirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqaul qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi ahnaqihim akhlalan fahiya ilal adqani fahum muqamahun fahum muqmahun. Nah, ada qalqalahnya ya. Huruf qalqalah ada berapa? Kotak bujatin atau lebih mudahnya kemarin apa singkatannya? Baju di toko. Lama gak mengingat-ingat nggih. Ba, jim, dal, toko, po, kof. Lah, di sini ada tadi laqad termasuk dal. Kemudian ada lagi muqama termasuk qaf. Yubsi ba nggih. Jadi diingat-ingat kalau ada 5 huruf tadi kalau disukun pasti mantul ya. Kalau qolah itu apa? Mantul. Bukan mantap betul. Apa ya? Singkatannya biasanya anak sekarang mantul, mantap betul. Mantul itu maksudnya memantul ya. Suaranya mantul. Laqad ya. Muko ya, jadi harus dipantulkan 5 huruf tadi. Baju di toko, ba, jim, dal, to, kof. Nah, ya ulang lagi. Inna ja'alna. Jadi muko ya dipantulkan. Inna ja'alna fi ahnafihim akhlalan fahim ya fahiya ilal aqani fahum muqamahun faj'alna mim yaini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'ahsaynahum fuhum la yubsirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna anzalna fi Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahya ilal adqani fahum muqamahun. Karena memang gak bisa langsung bisa gitu kayak proses. Pokoknya dengan tahu dulu huruf 5 itu mantul ya. Pertama gitu dulu.
Kalau jenengan sudah hafal 5 huruf itu mantul, nanti dibenahi lagi cara bacanya ya. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'ansaynahum fahum la yubsirun. La yubsirun. La yubsirun. Nah, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Muqmahun. Muqamahun. Fahum muqmahun. Bukan mukmahun, mantul. Muqamahun. Fahum Muqamahun. muqmahun. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Yubsirun. Hati-hati, ada fi, ada si, ada shi, ada si. Ya, gitu. Jadi hati-hati tadi jangan ketuker. Yubsi ya, sod beda dengan si, sin beda lagi shi, ya. Beda lagi fi. Nah, harus bisa membedakan itu. Ya. Yubsirun ya. Coba lagi. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Lari ke fi. Lagi. Si. Jangan digigit. Si. Si. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Fi lagi. Si. Jangan digigit. Si. Kalau digigit punyanya fa. Yubsirun. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. PR ya. Nanti kalau nunggu sampai berubah sobo nanti. PR-nya nggih, PR. Di rumah dilatih. Semangati sampai ucul ini lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fayya ilal azqani asqani fahum muqamahun. Ya, bagus. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya. Karena emang nafas panjang ini ayatnya. Jadi kadang kalau nafasnya nggak kuat jadi terputus-putus. Benar-benar Pak. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wasawa'un alaihim 7.
Oh, ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum Panjang ya. Ala aktsarihim. fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aulalan fahiya ilal adqani fahum Muqamahun. muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw wa awsaynahum fahum la yubsirun Ini wasawa biasa tahlilan nih. Sampun nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim ahlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan فأخشيناهم فهم لا يبصرون. Sadaqallahul azim. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim a'lalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Waja'alna min bayni aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang kita baca dari awal nih sampai akhir karena memang lancar itu harus diulang-ulang. Nih, seperti kita belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, ya. Itu kan apa? Bisa bisa ngomong lancar karena apa? Karena sering. Karena kita sering membaca, sering melantunkan apa jenenge ngomong bahasa itu, nggih. Sama dengan Al-Qur'an. Semakin kita sering membaca, semakin kita sering mengulang-ulang, yang aslinya geratul-geratul pasti jadi lancar. Ya, enggak ada usaha yang hasilnya yang sia-sia, usaha yang sia-sia enggak ada, pasti ada hasilnya. Sama dengan belajar ilmu apapun seperti itu, nggih. Kalau kita getol mengulang-ulang belajar, insyaallah yang aslinya enggak lancar jadi lancar, nggih. Jadi kita sekarang ulang lagi, nggih. Jadi jangan bosan-bosan mengulang. Nanti di rumah juga diulang lagi, nggih. Jadi biar lancar, biar enggak ada salahnya, nggih. Monggo bersama 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Alhamdulillah, insyaallah minggu-minggu yang akan datang kita lanjutkan surat Yasin dan surat-surat pilihan, ya. Biar ketika kita ngaji surat-surat yang sering kita baca tidak ada kesalahan lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.